Dan il-programm hu parzjalment finanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u huwa mwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Playmobil. Nilqawkom għas-seba' programm mis-sensiela MEA. Din il-ġimgħa ser nkunu qegħdin niddiskutu l-industrija tal-avjazzjoni f'Malta. Malta m'għandix tradizzjoni twila fil-manutenzjoni tal-ajruplani. Fil-fatt l-ewwel investiment sostanzjali imur 12 sena ilu propju fl-2002 meta twaqfet il-Lufthansa Technik. Dan kien żmien meta industriji tradizzjonali bħal tart snari u manifattura tat-tessuti kienu qegħdin inaqsu l-operat tagħhom. 12 sena wara għandna settur li jħaddem madwar 1000 ruħ f'pajjiżna u li attira kumpaniji oħrajn bħal Zarb Techniques f'Malta fil-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani. X'analiżi ekonomika tista' ssir fuq din is-sitwazzjoni? Wieħed mill-aktar ingredjenti importanti għas-suċċess tal-ekonomija tagħna huwa d-diversifikazzjoni tagħha. Il-fatt illi kontra ħafna pajjiżi żgħar illi għandhom ekonomija żgħira u jiddependu pjuttost fuq industrija waħda jew tnejn, ġieli anke fuq prodott wieħed, l-ekonomija Maltija hija diversifikata ħafna. U din id-diversifikazzjoni nġibuha billi nidentifikaw opportunitajiet. Kultant li jkollhom time frame żgħir ħafna. Min ikun qed jinvesti f'Malta mhux lest illi jistenna snin, imma ikun qed jippretendi illi jieħu risposta u dik ittina vantaġġ kompetittiv fuq pajjiżi oħra. Kemm inkunu kapaċi illi nirrispondu malajr u naġġustaw irwieħna bħala pajjiż għal ħtiġijiet ta' dan l-investiment. U hekk ġara f'dan il-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani. Dawn l-aħħar snin sar żvilupp ikbar fl-avjazzjoni. Ta' min jgħid illum il-ġurnata hawn 22 operatur tal-ajru, ninkludu wkoll il-linja nazzjonali tagħna, hawn 5 MROs fejn dawn huma responsabbli jagħmlu tiswiet tal-ajruplani sow fil-livell tal-passiġġieri kif ukoll dak li huma l-medium u l-light jet aircraft. Ukoll maintenance organization li tispeċjalizza fil-manutenzzjoni fl-ajruplani żgħar, kif ukoll issib 3 skejjel li huma ATOs, Advanced Training Organization, fejn jispeċjalizzaw it-taħriġ tal-piloti livell professjonali. Tamnu ukoll isemmi li hawn ukoll l-iskejjel fejn jagħmlu l-enġiniera tal-ajruplani. Kulli waħda mill-attrazzjonijiet ta' pajjiżna għas-settur tal-avjazzjoni hija l-post ġeografiku ta' Malta f'nofs il-Mediterran. When we choose as a company the place we're going to, we look about different criteria. One of them is English speaking, obviously. The aviation industry is focused heavily on English, so we found in Malta a community, a society which is good in English, so it's a good basis. Secondly, the investment climate, and I'm happy to say that over this 10 years, whenever Lufthansa Technik wanted to expand in Malta, we always found a support by the government, by the community to further invest and grow as a company. Third thing we look is in the law. It's continental law, and Lufthansa, as being a continental European company, it fancies if it's a continental law. Then something we look after is the ability of the people, the workmanship and the skills. And if you see so many lovely cars in Malta, the vintage cars restored to that level of perfection, you know that you find people here which have the skills and would have the work ethics we need as a company to work in this environment. Meta l-Zarb Techniques iddeċidew li ifittxu post fej jiftħu jkabbru footprint tagħhom, ovvjament ħarsu lejn ħafna fatturi. Bażikament ma tistax tgħid li kien hemm fattur wieħed, kien hemm tgħid il-pakkett. Il-pakkett kien jinkludi kollox stabilità ekonomika tal-pajjiż dak iż-żmien, l-iżvilupp tal-avjazzjoni tal-pajjiż, huma raw pajjiż fejn qed jagħti dak iż-żmien qed jagħti importanza kbira l-iżvilupp tal-avjazzjoni. Mbagħad ħarsu wkoll ir-riżorsi available fil-pajjiż, bħal pereżempju in-nies li ħafna minnhom jafu jitkellmu bil-lingwa Ingliża, il-kapaċitajiet tan-nies, l-iskola. Dawk kollha kienu fatturi fejn għenu li l-Zarb Technik tiddeċiedi tiġi Malta. Obviously, something that is very important when you make this decision is how is the future outlook in the company and in the country.
So the projections showed that Malta is a very stable country and its economic development over the years, which has been proven in the last 10 years. That's something we looked after, joint venture with Malta, so someone here on site with which join forces is something very interesting. And this is kind of the package where we look after. Something which is important for us is that if we find people here which are compatible to our way of doing business. So we had a lot of talks, for example, with Playmobil, and we found that there is a basic similar understanding of how to approach business. The company culture and the culture we find here would be able to match. Don't get me wrong, it's our responsibility to make it match as a company, but if it's already close, it's easier to do it. These are basically the decisions, the criteria you look at when you take the decision. Iżda fit-tnissil ta' din l-industrija Malta affaċċjat sfidi kbar, fosthom li ma kienx hawn faċilitajiet eżistenti fejn kumpaniji setgħu jistabbilixxu ruħhom f'Malta. Ħanifqa' ftit riklami iżda meta niġu lura ħankomplu niddiskutu s-suċċess tal-industrija tal-avjazzjoni f'Malta. Nilqawkom lura għall-programm MEA. Kif għedna qabel, l-industrija tal-avjazzjoni f'Malta affaċċjat sfidi kbar, fosthom li ma kienniex ħaddiema biżżejjed speċjalizzati f'dan il-qasam. If we look at the people we need and which run the aviation sector, we basically have two kinds. We have the vocational part, which is the people that work with their hand and generate value with how they do things manually and work on maintenance or produce new things, and the engineering side of it, where you develop new things, you develop new designs, new parts, new components or repairs. On the first part, we have obviously MCAST, which have a long track record with Lufthansa Technik, where we have today, in the meantime, we should have around 170 people from MCAST employed in the company at the moment, and over the time, 20 of them were promoted to team leader, so we see that they even take leadership roles, and we offered about 280 people the opportunity to do a non-job training in the facility. Studenti f'dawn is-snin ħarġu ftit iktar minn 500 student f'dawn is-snin kollha, u naħseb dan huwa numru sabiħ ħafna u kien frott ta' dawn l-istudenti li dan is-settur avvanza illum hemm numru sabiħ ta' kumpaniji li daħlu f'din l-erja. Aħna naħdmu mill-qrib ħafna ta' dawn il-kumpaniji kollha u nippruvaw kemm jista' jkun nieħdu bżonnijiet tagħhom u nbidlu korsijiet tagħna skont il-bżonnijiet tagħhom ukoll. We joined forces with MCAST, and we believe the ability of MCAST to tailor make courses to the need of the industry is vital in that sense. We joined forces this year again for a more intensive exchange, where we try to build in our beliefs and our needs and our way how to do our business into the courses, coming from health and safety to quality, work ethics, the pure operation side. And what we see there is that there is potential. There is good potential. And when I visited some of the MCAST courses lately, I saw people which have good potential. But obviously this still needs further development. Settur edukazzjoni qiegħed jgħin naħseb li hemm fejn ukoll jitjieb fis-sens. Pereżempju, għandek l-MCAST li qed tipproduċi gradwati statajt fl-Inginerija fl-Aviation Engineering f'Cat B1s, mechanical u Cat B2s u anke technicians. Però mhux hemmhekk biss, iridu nespandu iżjed għaliex min jaħseb li fil-manutenzjoni technician jew engineer biss. It goes more than that. Għandek il-sheet metal section. Żvilupp importanti.
il-composite 4 ijiem oħra l-ajruplani qed jinbidlu, qed iddaħħlu żjed materjal composite fihom allura trid min isewwi dak il-materjal composite, speċjalizzazzjoni speċjali. Hemmhekk l-MCAST u s-settur edukattivi jridu jippreparaw iżjed studenti biex jispeċjalizzaw f'dawk is-sistema. Għandek settur ta' loġistika, planning. Da kollu għandu x'jaqsam ma' il-manutenzjoni tal-ajruplani. U allura ma rridux niffokaw biss fuq mechanical engineering jew electrical engineering jew technicians, irridu niftħu u nimirħu anke fis-setturi anċillarji tas-settur. Il-business tal-avjazzjoni huwa wieħed mill-iktar businesses li huwa regolat fid-dinja kollha. Bekk għandna dak is-safety record eċċellenti. Il-courses huma diġà stabiliti mill-regolatur Malti flimkien ma' regolatur Ewropew biex bekk ikollna kollha standard wieħed. Apparti minn dawn il-courses li huma standard, mill-feedback li jkollna mill-industrija niżviluppaw courses oħrajn skont l-eżiġenzi tal-kumpaniji. Pereżempju din is-sena ħnibdew żewġ courses ġodda li żviluppajnihom flimkien mal-industrija lokali. University side, well, I said early on, delivers good engineers up to standard. They can compete with European or Northern American standards. It's not an issue. There is a question always if you need specialized engineers for aviation or not. So far we have more mechanical engineers or electrical engineers. Still it works. I don't see in my business the imminent need. It may be different if, for example, Malta would be a host for an engineering office for Airbus or Boeing for one other supplier of parts, then it might change. L-industrija tal-avjazzjoni hija ħafna regolarizzata, għandek accountability. Allura il-qofol kollu ta' bniedem komplet fl-edukazzjoni tiegħu huwa li ultimate se jittimbra u jiffirma x-xogħol li jagħmel. Biex jasal hemmhekk irid kemm edukazzjoni akademika u kemm prattika ta' xogħol. Mela allura trid il-prattika ta' xogħol u hemmhekk irid noqogħdu attenti wkoll kif fejn l-industrija privata nies bħal kompetituri tagħna joffri lill-istudenti apprentistat u work placements li jiġi jagħmel dal-work placement hawnhekk bħala job practice. Ħafna minn nies fortunatament l-istudenti li jkunu għadhom żgħar jaraw l-avjazzjoni as something as a dream job, ma jirrealizzawx li l-ajruplan mhuwiex dak ix-xi ħaġa ta' flight controls da ħafna digital biss, imma l-ajruplan għandu toilet system li tittaħdem fuq, għandu l-air conditioning system li tittaħdem fuq, dak mhumiex sbieħ, għandu cramped spaces li bniedem jidħol biex jaħdem fuq. Dak mhumiex sbieħ, dak l-istudent li ma jkunx jaf qabel, jkun forsi diħel xi ħaġa li wara jsib li ħeda mhux is-sabiħ biss. Allura meta bniedem jidħol għall-karriera, importanti di l-introduzzjoni qabel lejn di tas-settur biex dak li jkun jaf għal xi diħel qabel. Insibu ħafna studenti li ma jkunux jafu xi tfisser l-avjazzjoni, daħlu għal kors ġu l-MCAST u mbagħad meta ġew sabu li forsi t-triq ma toċċ għalihom. Aħna fil-fatt ngħinuhom l-istudenti tagħna biex meta biex jieħdu deċiżjonijiet. Aħna nagħmlu open days għall-istudenti, nagħmlu visits għall-istudenti, nagħmlu anke l-expo għall-istudenti. Biex qabel ma dak li jkun jieħu deċiżjoni, ikun diġà ikollu ftit tarif ta' xemm lest għal dik il-karriera li ħajażel. L-industrija tal-avjazzjoni ma tinvolvix biss il-manutenzjoni tal-ajruplani. Qasam ieħor importanti huwa t-taħriġ tal-bdoti, anke dak ta' ajruplani żgħar. Normalment in-nies assoċjaw l-avjazzjoni mal-pilota, però mhux pilota biss hija dik il-rol tal-avjazzjoni ssib hemm l-enġiniera u kien hemm flight dispatchers, il-flight operations officers, managements li jkunu speċjalizzaw fil-amministrazzjoni tal-kumpaniji. Però ngħaddu għall-pilota. Pilota biex wieħed jilħaq għaliha irid ikollu l-ewwel nett il-ħajra, it-tieni jrid jgħaddi minn eżami mediku fejn ikun jista' jiġi analizzat li jista' jkun jew il-karriera ta' pilota. Jattendi l-iskola ta' pilota li tieħu bejn 18 u 20 xahar. Wara li lesti dan ikun lest biex jiġġoinja bħala pilota first officer mal-airline. Ta' min jgħid li l-istatistiki juru li mis-sena 2014 sas-sena 2033 hemm bżonn ta' 533,000 pilota madwar id-dinja kollha. Dan raġuni hija li ssib kumpaniji li qegħdin jiżviluppaw ġodda, speċjalment fil-Middle East u Far East, u bekk għandhom bżonn l-impjeg ta' dawn il-piloti.
U kol tajjeb min jgħid li ġol-Ewropa huwa stmat li se jkollna bżonn 94,000 pilota sas-sena 2033. Għalhekk wieħed ta' min jgħid li hemm potenzjal għal dawk li jkunu qed jesperaw fil-dinja tal-avjazzjoni. Is-suċċess ta' din l-industrija jiddependa fuq ir-rispons immedjat u l-flessibilità tar-riżors uman. X'nistgħu nitgħallmu minn din l-esperjenza biex bekk nistgħu napplikawh fuq oqsma oħrajn. Dak li ġara matul dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-manutazzjoni tal-ajruplani huwa ta' talima kbira l-ekonomija kollha. Għaliex li ġara kien illi kien hemm interess f'Malta biex isir investiment f'dan il-qasam ma kellniex ir-Rizorsi umani u anki laqas l-infrastruttura li kienet meħtieġa biex dawn jaqbdu u jiftħu, però bl-għajnuna ta' kulħadd u bl-involviment ta' kulħadd irnexxielna illi fi żmien qasir, vuol meta rajna time frames tal-kumpaniji li kienu interessati, irnexxielna illi nibnu il-hangars, nittrejnjaw in-nies, infasslu il-courses, kellna nies illi tilfu postijiet ta' xogħol minn ċertu oqsma bħal tarsnari, però anki sabu xogħol f'dan il-qasam permezz ta' retraining, daw kienu kollha inizjattivi tal-employers, tal-gvern, tal-qasam tal-kostruzzjoni, tal-unions ukoll, illi flimkien irnexxielna naħtfu din l-opportunità u permezz tagħhom qegħdin naraw mijiet ta' nies impjegati f'dan il-qasam. Bħal dinja tal-avjazzjoni huwa fatt magħruf li qiegħda tespandi. Jekk taraw kemm ajruplani qegħdin jixtraw, taraw kemm airlines qegħdin ikabru l-business tagħhom. Żgur ħajkun hemm bżonn nies min jagħmel il-maintenance u min jopera dawn l-ajruplani. Jiġifieri ħafna studji jgħidu illi hemm bżonn ta' ferm iktar nies mal-qasni li ġejjin. Porta min jgħid li għad għandna nuqqasijiet eżempju fejn għad għandna niddependu fuq esperti minn barra ikonna jġibu ċertu nies li jew ċertu esperti biex ikunu jistgħu jikkumplementaw il-linja ta' requirements li għandna bżonn. Il-istess nuqqasijiet issiba eżempju l-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili. Issib li ikollu ċertu nuqqasijiet ta' esperti li minn żmien għal ieħor dawna jinbidlu jew inkella jkunu spiċċawlhom il-kuntratt. U għal daqstant kunu rridu dejjem isibu dawn l-eksperti fil-linja. Let me start first with the maintenance sector, just the maintenance sector. When we started here 11 years ago, it was with one line of C-checks, which is about 60,000, 70,000, maybe 150,000 man-hours a year. In the meantime, this year we run 5 lines. So recently, last week, we inaugurated our 5th line of operation here, and we will have a throughput of roughly 790,000 man-hours this year, which shows already the growth which we have here in Malta. New building, you're in the new building here. We expanded the building last year to cater for 3 big, large aircrafts, and we added a line this year. So it's growth. It's a story of growth. At the same time, if you look at the maintenance facilities in Europe, you see that Central Europe is losing maintenance capabilities because it's just too expensive to work there. So we heard about several big carriers reducing the number of lines in Spain or in France. And even if you look at the home facility of Lufthansa in Hamburg, we reduced over the years the number of lines in which we produce there. And on the other hand, we increased in Malta and Sofia. Inodu attenti ħafna nżommu l-bilanċ ta' dak it-tajjeb li għandna fis-sens ta' in-nies kemm huma flessibbli, in-nies kemm jitalmu l-Ingliż li għandna, l-kwalità tajba nipproduċu hija ħaġa li qegħdin infaħrin biha anke bħala pajjiż. Nżommu bilanċ ukoll anke mal-cost of wages, il-kost tagħna li nipproduċu l-istess kwalità mingħajr ma nollu ħafna l-prezzijiet. Hangar spaces fl-Ewropa kemm dak ċentrali, kemm dak tal-East u anke l-postijiet bħat Turkija pereżempju, hangar space hemm ħafna. Jiġifieri mhijiex kwistjoni issa ta' li s-suq fl-Ewropa m'hemmx fejn tagħmel manutenzjoni. Manutenzjoni fejn hemm. Issa nżommu aħna il-prezzijiet tagħna għax hija ħafna price competitive l-industrija ma' il-valur u l-kwalità li aħna nipproduċu.
Jekk nżommu dal-bilanċ, allura naħseb li potenzjalment hemm fejn l-industrija tikber. Still, it's a global environment and it's a fierce competition. So there's always the risk that in the future, the jobs and the work moves more to the east. So it's crucial for Malta to fight for efficiency and to be more efficient every day in order to keep the jobs here. This is, I think, the very big, important thing. If we leave the maintenance and repair and overhaul business, which is kind of saturated in the island because we have already many players here and big players, and at the end we need to face that the location Malta has a limited amount of resources. If we go beyond that, we have plenty of more opportunities because Malta as an island offers a beautiful free airspace in the middle of the Mediterranean, so it's good for flight testing. You can develop things here, you can have flight schools here, so it's much more in the aviation industry that you can harvest and bring to Malta. Kif rajna l-investiment fir-riżors umani u l-flessibilità ta' kull min kien involut tal il-Malta vantaġġ kompetittiv fuq pajjiżi oħra. Dawn l-elementi ma jgħoddux biss għall-industrija tal-avjazzjoni, iżda għal kull attività ekonomika oħra li għandha interess topera f'Malta u li tista' toħloq impjieg ta' valur miżjud. Bħala pajjiż irridu nkunu innovattivi u bekk mhux biss nistennew il-min lest illi jiġi investi f'Malta, imma nantiċipaw aħna stess, nidentifikaw dawk in-niċeġġ illi jistgħu jkunu tajbin għall-ekonomija tagħna u bekk kif għamilna fil-qasam tal-avjazzjoni ukoll nistgħu nattiraw niċeġġ oħrajn, pereżempju jista' jkunu niċeġġ fil-qasam tat-turiżmu, niċeġġ fil-manifattura, niċeġġ fis-servizzi finanzjarji u oħrajn. Għalhekk ngħid illi dan huwa eżempju tajjeb, eżempju illi kulħadd għandu xi jitgħallem minnu. Għal din ġimgħa dak kien kollox, nistidinkom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn ħa niddiskutu l-Maniger ta' Rizorsi Umani. Grazzi tal-kontu magħna. Dan il-programm hu parzjalment finanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u twassal lilkom